খোদাতে কাল হারাছে মানে সব সময় নবীর দরুদ পড়ি সুবহানাল্লাহ আয়ু ভরি সল্লু আয়ু ভরি পড়া পড়া সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ খোদায় যে হাজির ইয়া নারা করলে এটা তার না দরদ দর্শন করলে মিরাসের পহলে दा तारा का दरद जी और ये देखिए वो बल्ले अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाला मोहम्मद कमा सल्लल्लाहु अलैहि इब्राहिम वाला इब्राहिम ने कहा हम ये बल्ले और ये दर्शन এটা তো দর্শন আর না হয় ইবে দর্শন না শুনলে আমাদের হয় না কিন্তু কথা নামাজের দরুদ এটা কি হতো নামাজের দরুদ এটা নামাজ আল্লাহ খাস মানে কোয়ার লা কোয়ারি কি কোয়ার বুড়ো হলো তা কোয়ার জানা বড় বিয়ারা হলো এই যে মানে ক্যাং করে না সুতো কম্বাইল সুতো কা मैं दर्शन लोहरी में लाया लोहरी में लाया जिला के टंगर आज शाम को बाबी ने आया दर्शन जी मेरी आज इसके बाद बातें ऐसे ना तीन बजे जो दौड़ी रहे थे वही करे ये तो ये तो दौड़ी दर्शन ही मिल गया अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिलेबी है बल्ले जिलेबी वाला रसूलुल्लाह मोहम्मद तो खली दे जिलेबी है बल्ले और शैतान और की